Jamakulu assalamu alaikum o barkan da mon sankine hani zo karargo tire kayan fatal bare kai nir labarin din da irgi fasararan se le courrier tirangano gogin bon angano gogir labarin di kai Niger labo aninga Burkina tara no France labo wani ONG fo se zama labo gyar fogo na kan ina tolme France labu ONG woni wasi kango to ne sijo kan sigine kilometre carré zambara zongu woni mo jiri waran kabon ngano an batamu woni wonan yise mitenge bayi batamono kandino modarugun kidi batama dini ima sambu zender agades difa wolirumne agades zender de difa gamara ngano batamu woni wogo batama wo mo hay kulsara kal sagi alman nge no go batamo ne ra dum yande curez dum de touriyam mo kan chawko bere kengo université abdou mumuni iko gala sabu di touré dini touriyam mo no kan gonda nafa beri kiga kanda boray se amani di hino boray sanu batamo ne inono ONG wo se giri waranka ngono ga haggoy de batama din kan Niger labo akan basi bata madin har kara koyin lokolozian tiranga mo agunga mo hano hala Niger labo wo hamani ne no gona gana mai walla bu koyno gona gana mai zam tirane kan di ko komo da rugun kidi hun kun bori yenno gonu kun da fono gona kan hamani ne hinne magani go zam bor woni ngai no gala sabu gidi mat kan cinno ngai gala bo gayin da ngai mono gidi mat kan cinno labi zai ko korage hima da wo kange ga bange ninge ga te matkancine la sabo te da sandi Niger la bize wo sinde me sanni fo kulu wo kange ba wodinno ihimai mu goida yadi mono tirane kanto nge ga bemo kan borai wo isin ga labu ko tilasandi amna haywo kulmate zamadi ko kuma da rugun kidi borai wo kan yande gonu ga ter wonen wote boren no ki bayan wasi kala biro executive federal tarayya wanara matkan tirani ki da di wani banda bore kayan go gwamnatora ane lalle borwadi yan igihin gi mil kange gonda gabi kanga labize tilasan digi da kibo wokin yisi ba amma ime sidrin ya mo kan mantinge no ga la sabu labize nongora zaminge wo sinde la sabu fo kulki gin git kande labize se kadai fo mai ki gon ga labize chabe de mo halka son fundi bai ki go chabe labize se amma di ko kuma da rugun gidi tirane kan ni di miswone wo kan gon gite dini politiko ngano kandirga wone zam politiko ngano kande boryen hino bon kan hun kuna ibasin da haykulu zama di ko mo da rugun gidi labu ko kan labize suban akan bugo ne wara mat kan tirani kida zamane ke bo bugo ne kan daran di haribar kindi arma bai kan labu ko bumbo akan bagara wal mo dabar zare kindi daran dia kullabu ko unguno no fondo no walinga bumbo dabar yenno kan akatare igono go goida mat kan tira anir labaran dinda la grif tira anga mo agon ane kan Birjira fini gwamnato garawo kin ninge ga sambu exim bank no din shin la bank wone wara garawo din ininge tuna bonge sigba garawo koyne labari woni mo conseil des ministres kante novembre hando azari hinkawo kan bisa handi hannun labize labarin di kan garawo din kinge ninge ga sambu exim bank shin labo banko dira kan nge ko kamba da ke tira bongi september hando azari waran zagir zambarin kadi wakin dihin zano din Beijing sin labora in Niger labo nganda shin labu banko da kira gamara ibai musam garo kan goto America noro a miliyar fo noro kan signe dollar a miliyar fo ngono ko goto ni irsefa noro a miliyar zongu take da wahaku to tirane garo wone wo kan gwamnato ne ngisi bawo Nigeri zai ya dingi isufun kobarami isi bai ifo gati dalilo kan sai ninga isi ba zama nga ino ko ka garo keki garo yaddan da amma hino ninga isi ba garo din koi ne ya dinga mu labi zai kan bore wo banganin ga isi ba garo isi ba isin gudu labari fo kulu tabbatan ta kan ga cabi sai ifo gati sabilo kan nan bore wo ne garo din inga tunabon amma labi zai hay follon no tiranin ga bai kan a wone wora labi zai imakani kan
iman labo dan garau ba dai kan garawa bayan kulmo ir karanziya bon ni gon ga garawai din sambu amma ni di kai ni ngai si ba garawa din ya dinga te dogo ne labi zai wose l'événement tiranga mo ane kan ni di renaissance o karar go ba dai i woni député bumbo sandinge wo bongane no sandinge wo kici se wodi ni go goida zam tiranir labaran dikane ni di sappay wo kan yan igonugo sola sappayen no kan irga bay zair niger labo sintinga sappayen te demokrasi fondra wa tukul kan sappal wato gonuga manu politik ki zai igwa fo kundi charno matkan kini iga solanda amma ni di sola din hunkuna kadai bore mu fonga ga gane wati din zan bore wa ni ara isinda wodin se lokaci zaminge wokin idan gine kiti wokan ga gaba ngai mu goidu wodin zamaran ma asibor kulse tugurera pendes tariya partiojin bora Bazoum Mohamed fakari kan furungan da labari sambu ko yan da kira gamara alwato dira Bazoum Mohamed asanne kayan asalara a fahaman dino kan ngai no gonda jama ya dinga opposition ka amanka ngai wo fonda kange sambudin inge ga bon bor kulsi nge ka fonda dimbo mo nge konda dirawo digin kalinge mo to kwara yadi mono tirane to nidi wone wono ga cabkan borey wo isinda anni hanna ba kayna labu wose borey wo yanni ari ni kici mugun gidi wo kange murado feri amma manti wo kange labi zai kul murado feri banda ni ko yadi mono tirane to ni di député o igo dai no nge o yakine hanga yan bombanda nigo hankan bongo te wodi nigi te ane woni mu manti dabarino le canard en furie ane to labi zai isintinga futa mu ago dai ga tontonno kadde hankan tonta siga zabu zama kin la sabe ten dunya la be kulramu labi zai isintinga faham da matkancin no labu gayan ake dirwai gonanda to dirawo ne wara Niger labo mu manye banda labi zai ituni girbi ifaham ibehun kuna matkancin no labu gayan dimo labu gayan din furgine ibey mo kan mantinin no nimbonno ngey da ken suban kada wodin seno labi zai hino iwon kokara agoyi kambara ngay no gihima gutunga kenge chebo zama arandi politiki zai wo ini amanan wa yadi mono di ko gun ba ful kware sata bor yan gon kan labi zai amanan wa ni di futai wo ne mu futai no kan di ko mo daru gun kidi asikan da gomni fokulu asi gomni haikal hasarau hin kanga gin kan dirga matkan tira ani cida zama tirane kan ni di bore wo kan gon gala bo gayi hun kuna borwo ne wo igbai kan asinu gete amma igo de gi hinji kanji bor follan ka bande gi nenge go gidi asi igo go bay mo kan bor jare go gala kawza minge ya ku sai go ne dake bore wo kan ku sai sigi dake ibasi nde isi sanira le monde aujourd'hui ane ni di ba dai sappatira kan politique zai bangem kagu gor table follon bon kasalan kiyet charmera gugun kidi wo kan go bori labo se kan de fitina wo ne wo bore mil kan di ka ko gordin igwa fo kun dikara amma afo kul gonu gugun gidi wo kan ginga hansi wodin seno le monde aujourd'hui tirane toni di kaka wone candi canda wo kan gon gu furi gamadin sappay kayanga hanni gite jir waran kacin difa hal mai daino gonu kan go humburu kan seni siba bora kul mu fur sappay wora tiranir fongandi kan Bazoum Mohamed borwone asalan sanne ka salamu manci lakkal hinna gida ga cabun bor seno borwone wo anniya kan gase zama bor kan gonda anni ngam labu koy tare ki kilabu sum mara mai kan mera sanni kindiyan gugufun ya dinga boradin koy imuhumbur boradin zam boradin agugu boray tonyano boradini kuna alhalo kan agugu cabdini agugu cabno kan ya dinga ngugu humburno humbur ko may gono wodin seno isi ba bora kulmu koy charbanda sappe kanga te jir zambar hin kadi wacin do waran kacin difa da maranga bai kan agu wajib no imine im fanda labiz kulkante aniya ngam koy tara ceci kan dai gonda hay kulka gi himada am koy tara ceci ihim ga fanda am koy tara ceci son ko binde di yegne mo koy ne hamma madugo dirawo ne wara ya dingandi wone wo
nguno gon gu bor yen jotandi matkan tirani ci da woni mo gata hanizo al bahare ker ka to nan darando kalir mo ngare hin ko ga mer kabi hino hanizo irum da fon ker ka ga fasara se ne wala bar ginda bon ne mo ne gnaran se ma assalam